Let's welcome the newlywed. Panic Sagan and Tabuyara clan. A round of applause, everyone. Let us welcome again Troy and Cheney. One, two, three, intro. So what's up guys? Let's go. Dito kami ngayon guys sa sa Kanyayo. Kasi kinasal si Manong Troy. Saglit lang naman na kasalan. Simple lang, praktikalan, ganun. So ngayon, punta daw sila Aglikay, kumuha lang si Jenny ng ng mga gamit niya. Kaya ito na, kumuha na guys. Yan guys, yan yung pamangkin ko na ewan ko lang, parang ewan. Yan guys yung service nila guys. Yan. Kaburihan X. Kaburihan X 1, 2, 3. Ang Iba bawal lang pakita ay, bawal pala guys. Sorry. I-blurred lang namin guys. I-blurred lang namin guys yung Kaburihan X 1, 2, 3. Pasensya. Hindi ging hungod guys. Hindi na hungod guys. Sorry. Sorry. Pasensya. Sorry. Umanin namin yun, Tingnan nyo guys, oh. Yan. Parang Yan mga yan guys. Parang Boracay dito guys. Parang Boracay na ewan. Parang Boracay na hambil. Imitation na Boracay to guys. Yan, mga cues. Yan. Cues. So, update na lang kayo mamaya guys pag nakauwi na. Ito yung suot namin guys, oh. Simple lang. Yan, yan. Nakikain lang guys. Yung chan nga, medyo usog-usog na guys. So, yan. May nagyakap-yakap pa guys. Yung bata pala yung yakap-yakap. Kala ko may nagyakap-yakap pa. Yan, tamang lang sila guys. Yun. Kaso malayo guys hindi makita. Naka-wide tayo. Kunting hantay lang tayo guys kasi paglikay sila. Ito guys, may puno na nyug guys, oh. Ang taas. Grabe. Ang hirap akyatin to. Ayan, mga puno na nyug, oh. Mga kantiw. Alam nyo guys, yung kantiw. Ayon sa dictionary, vocabulary, ang kantiw ay salitang payat na matangkad. Kantiw yun guys. In English, tall. In English, tall. Yan yung mga daanan guys. Ang ganda ng daanan guys dito sa Santa Fe. Puro sementado. May crack nga lang. Anong dito sa Santa Fe. So, let's go. So yun guys, paalis na kami. Yun na yung sasakyan guys, nauna na. So, pauwi na kami. Let's go. A few minutes later. So yun guys, nakauwi na kami guys. Kumusta Nay? Hi, successful. Enjoy. Enjoy kami sa Rosso Restore. Restore? Resto Bar. Mga bagong kasal. Ate Chinay, kamusta? Mrs. pa nagsaga nung kaya? Yeah. Confirm ron? Sure na. Abala sa ate mo, wati mo na kaya na ba si Mama Bay, wati bahan. A few minutes later. Pagkatapos na. Tigilan mo yung mga drama mo Ay, magabot. Napakaganda ng pangalan mo. Papuntang Gimbirayan. Ito si Yana.
Yan, hi Anay, hi. Hi. Si Ana ang ating videographer ngayon guys. So, let's go. Mata niyan ma. Ate, video higit ko ako mukha. And guys, kukuha tayo ng mga gamit. Ito yung mga gamit natin guys. Alright. Ambala na yan, alright. 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 Sel, video anay ko Sel, montage. Bigyan natin ng montage.